بسم الله تنكبار آراباني تنكسن آرائي كدنان أرلوكيهم بسم الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. عمر مرجو دامبترين كاندانو يغور يا غاري لمينا لو غيرشينو غوتنترو نغولاتينغا ودا غويتي السلام عليكم نا غويتا جانا لمون كونيندنغا كونيندا غامباني غوتا سودان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. wasoni kara beranga khaime ga du juma sugana kirana utu 21h nga ke wakati inshallah taala nga wara 22h ngoda ga gana do men Allah subhanahu wa taala dunga khaime na manjane kam khaime radio kam kenya kana radio dambe nga international www.radiodambemarina.com maga ga radio ke teni kana zino kam kana trinka zino flash radio dambe marina khawni no ngani yitibun kama kana sahano ngani radio dambe marina khawni ni direct nga facebook kama khawtrin kana direct khayno ngani radio dambe marina gilere ma afrika ta gan ngondi giden kama marna ta gan men ngondi khawtrin kono fréquence yagani 92.6 fm kama omen katin kille gilere ma marna 21 58 96 04 france bangenga sende ni ta gan ngondi o numéro nyani 0753 03 98 09 keno numéro nga serbe kana mulana radio keterinka internet ngilun chukka moda kunkona nduguta awa ata men katin kille mbay 0755 51 16 56 angana ken ko posé anga radio ke anga trinkana inshallah taala ke wakati studio gore ken ngondi sende ni ta gan ngondi khara serbe no do me jime ke be haruna ke be mahamadou drame mahamadou touré tapa fofana janaba kamara fanta haydara al hajj haydara garu kuswa do me glire ma marna ta gan ngondi serbe no do batenga dawru torore mahamadou torore walijatu kamara garu kuswa do me kuswa golna radio dambenga international diga men antarni gilo lenki okhra mo khore kenya gani sonin kedi mon i journaliste international journaliste khore be ago kiten kama wasu komantenga aga avion mutu aga na yanka jamana de beti de lenki aga yanka mina kenya gani amerique états-unis 50 pays no gondi inshallah taala okhra mo cheikh be agi sogna awro batenga aro malmatunga ro batenga diga men ardi kino okhra mo khore nga cheikh be agi wat assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خير لما ينهاي سغنا خرطورة سنتا والله تيغنا نالا نوار نالا ماما haydara shukran ngasmala lenki anda avion mutu anda ga yanka jamani khorenga pe khorenga kontina khorenga kenya gani amerika ta gan ngondi éviter be gamma watana danga éviter ngana bismillah. ولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق فسوى والحمد لله الذي قدر فهدى والحمد لله الذي أخرج المرأة ثم الصلاة والسلام على حبيبنا محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد إخوة المستمعين والمستمعات أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو دم بإنترناسيونال ترينكاندانو خدت جنان نقصو أكو إندنا كتا خيك وغاتيا خلا خوا خندو خاخرا لما يندومه ديجي سغنا نمبغو ترينغا مارنا لينك الله سبحانه وتعالى أجرا فنن شرا غطين تاغو دينغرا كيغم دي فرانشي ينقوتين يغين كما خاصة سندني كندان نغني يو أغنو خو خاكتو مغنبي جمع سنة وتوكيليريا ننغورا بندزرنا كمبرنا ولا خوا مثلا نبغى نسوني كرادرا نسوني كلام من خليهاتا كمبرنا نكوين ننتي سوني كديمون أسوساسواني الله تعالى درا أي من كاغولنا كم قالها أخي سقوينا كنا نسخ مالي أكوين لنا كتاي أرو جماعة سو قومنتي كمبرنا لينكي أرو أخوما المتون دو خرم غيرنا دومين كبرني أورنا ورا أي موارني بريزنتي نيتو عندي جمونكو كمروناتي معلومات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كمرنا أرجو دم بإنترناسيونال ترينكاندانو يوا ملا نانتو أنتو أرو جامو أرو نامبو أنا بكا دبيبي. الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله
mare mo o Allah subhanahu wa ta'ala tigana o mama na akende gerle ki kota to ko oyi o garini tago baraka mana me masala na me simmandi o taga mana ado ori mana ni ke yaran kama o Allah tigana o mama na kenga o mundula ha o ga digane su ko baraka kama Allah ganna Kenya o maha barage ya nanyo o da la sere Allah kota fubeni ka kori ni Allah ka no jogo ni sawara kunno nga fubeni khaga mugeni ternkanda no ka fubeni mugoni Allah ka na agolli mo ko sire Allah ka makenno ndo suda ndangi alle o paramo ko intindindi o to ko nga ngele to ko nyani Aisha Tarambulu Aisha Hamidu Tarambulu lenki ko take ntago no ko ngeni Michigan America kite baroko malinga na korono o telin meni giri maka kura mashallah alhamdulillah lenki o weli barake kama aligo da wasiri sagero o here hadoron de lungo da wallan ya kana Allah kan nan barake o da hasuda amen malmatu kembere na trenkanda no isura to aro jamu aro sarira anga bakaro lenki ko Allah taala gara tago dingira Allah taala gara gamdi na gombe kengani Amerika be sura mugo lenki yo malmatu kitake mashallah o shio o gara kanne ke be mugalla kanne awa kembere ngonati annan bismillah haqqina be gamma kata soni karai kembere nga hibe gamma Allah ko soni karana ne lenki hibe gani dinan kille aro kebe gani kapen kille nga aro bana o ngati hay kinya biranga annan bismillah na koy nanti emission trinkandano asuwan trinkana inshallah duna gondo mu kuna kati sukam alhamdulillah o Allah tigana o sagana mama ken dangi en palle o radio ka ke me so kunyini o wa golle no kunyini ka fo kebe hageni association inchoro kai o wi ha kunyini o wi tigana o mama na ila ke haklera sire ila ke golle sire o Allah nya gana iga durkoton ta o be Allah ganna aro odi imizan hasana sininga na nyingi daga aljanna tubadiya banye sur ku be ni gano nga engeni ha so ni ko ga duna no kuswa ora ga batte bagani mo ko be o falle kella ga soro no dirati o ku mele ki manga na nengeni o nan to fuma ya na nya bane na Allah subhanahu wa ta'ala gir oriti ni ke ya kan kamati mana de kingen dina ke o ku me gi ko kite na koro dambe kebe no nga ado hora o kenno ko kella ga tuko o ma ko kella ga sebeti no o ma no be o ga na ga dura no kusiya o murenge ni kembe o Allah subhanahu wa ta'ala nya gana ananga ni ku timandi ana o gollu ko ani iraga na demande nya na bereke liya na resultant kite ndia haka tinke no ko o kadangi en palle soro ni ha gari hakle halle kita na o khire na silenki umulla ona li masala hagara le manyani hawmulla hanali ona fonne ko o masala hajeri jikiya sire kebe yo mira sire kebe simma katoy o Allah subhanahu wa ta'ala nyagana Allah gani jikeke i place Allah gani o dema ora ga foko soro la ka kube famu no haklan kalle daga kitene kube gimande daga kitene kube la soni ko fon dema o gana juna no kusa ken dangi en palle digame ni mega kube kama kenga association kabare kenga online kefume ona nyabane ono haklan kalunya bane romure tanante kengen alutinya romure tanante kengen okuyi megeli kebe ona kentu ona ntoko ken kama kenti tele okuyi meni beni ga taranga linki kota koka tuma no kusuya kenti tele okuyi mena atu oni koya okuni ona tu oni manya oga juna no kusuya yuko bamara kanya ona ko soni ngana titere alli mana kennan kasan yine don ogar fube ne kai ya hanka makenge ne Allah subhanahu wa ta'ala ge ottagalante ona libutu ken bote daga ori mananga ogar daga tuwa na kusu akenya ne khawabaka o biranta ko ken bote daga no tike mananga ne kai ya hanka ma o hamira pinchuna kawanya na Kenya o ga plan su diverni o ga program su wala o ga golle su diverni o ga wure su diverni Kenya na ka wure na sukani mare mu okuyi megana ogana soni kon tarempa soni kon meni tawo no ko asulu ngana ko de
dina be ganonga ado haramare ma be gano ado hora go be ganonga ken tan ku denti sera suka tan ku denti har kabila tanani deni ilo soni ko gita ko me kama wala ilo soni ko ngatara ka o ya gani mane ale timare mo soni ken boguna daga duna no ko tuya o boguna daga duna no ko tuya o ku be ni gi diri falle na li ku jama'ya daga ku no ko daga ku debuta nanya alhamdulillah Allah ga khairu ni o kudanga ogi koro dina kebe no ogi kefu kafo kebe no ogi koro bana o kebe no nga aku bogu ken place ano ko ogu ke environment no na daga tawo no ko tana na daga jamanu tana ne nan daga ro culture ni tana no ko fubelo o halenga tibana o garam mo ko na ti oku deri jamanu kuya ogi giro tawo na li jamanu ku alimo ko ada ngogeri shwanya ogeri alemu ben kuwa kamana kite jamanu kuya kullemu kuanti kuma ga gidan jamane ka okwani sababu yana kunara kun jamane donc o gana ya mulla Allah ge rota ka tikebe ta gamana kebe kora o kero ko kebe o kuime ni horano gonga kenya nan to ma kenya nan continue o falea enti pelea ona duro to timin na meraka na ya bane dan duro to ka lemu beni ga kibene ora lemu ko soro ne na Allah halen ko ya mo ora lemu ko soro ni jukundi la salama ko ke dan bike ko ya no o ku me ge horo horo ko ke beno ngana ken ko ya haram kenya de minya ona tunanti o di responsibility ka Allah subhanahu wa ta'ala jino shine sagata ga ti inna aradna al-amanata ala as-samawati wal ard har mare ma kun hora go ada darbe aro Allah giro takati manabe kengene khalifa be Allah ger ken ko inki har mare menga kengene khalifa be Allah subhanahu wa ta'ala ger kello o su hannen kama lemu ku horonde aro sotete ke o sokke kumeno o ngani nya bani na sotete ni kuro ko ku fidindi na nya bani ya kenni o ku su responsibility yugonte ya karagonte lemna wonte sirta wonte sere so andiri duni ko foy gono gonga ken ko fono gonga nan kifi Allah ger khalifa toni beni kiyo ni ke yaran kama na wuti dina ke kembre na Allah subhanahu wa ta'ala ge ko beni kiyo a ger kite foni beni kiyo o daga ku ko fini daga tokko Allah kalle ke kama mo gobe daga ku tangana daga tokko hora ko keno ko mo gobe ni kharaga opportunité kita ira ganyana soro yana ya soro sebetinto ya na Allah pintu na hare mar ma on na jukuntu enti telle o kusufa de mo okitun kinene o kusufa de ni kisune da nya bale no ngande nya bale Allah subhanahu wa ta'ala ga responsibility ke be o kama fana kenge nya kore suba duya a jote ne goro ya kare kenyi gore yagara hakundi giri hatta wono kunya na li jamane tana hakko kasa gari kore tana kitano koro kwan kapa me na nya kofora kun kofo kan kapa me na nya debenga na kumbele sobe igani na ki kuka deber kundewa ni baka otu golle na leso wallahi kenga deber ni baka otu golle kebe kenya na kamo ribala na kende berende la Serafila ti deberinde ko fonso ka pale na deber wallahi o ta Allah subhanahu wa ta'ala biyo ta no waran ne ke aran kamala khalifa ke be kilo kingen wajibi o su kama kingen dina ke korosin denga kingen jukun korosin denga kingen ne ke yime to lo wonta ulla ga tebeti ni ne ke aran kama kenga jibi be go o su kama eta nyane ke eta fu fala ni kanni Kenya sarano kupili be kunga kasu no na fala Allah gari lemu ku koron de ke arzina ke kuye be wajibi haku gam afarti fala nyan kenga kempe ta suyare o parlo la kallo kinga fona manne parce que o ke mu kuna gaba ka o gar no diga be bazi ke be kama Kenya ko fonni me sigira kan sigira ko fonna ka est ce que wajibi nyano kama o gar ta ko fona nanti mo gan ke fume ona fiyo go debeli kubera dina ce sebetini kubera ga halamaran magun sebetini kubera ga horago sebetini ken wajibi na umma andali nginda nganta nake fu soronga na nafiya andali nginda nganta nake fu soronga na kokon de beri o gati ni pikeni o ku dambe ko ko ken islam o ko ko ken horago ko ko mare mo diga men ta ko fana kenge ne saranon pilla fana Allah ni wajibi no kama
oro mu kubeni go o ma ka tin ko ona Allah ko iya na jiku siraron ko iya na dina ke ko iya ni in korondi jikundi na Allah kallen ko iya Allah subhanahu wa ta'ala di kenko Qur'ani kino ko aya gebi gebe ari annabi nyimu ko ga fogo wanno aga idigan family iga duwa ire munda yaqub alayhi salatu wassalam kallengere haka tibadi namu ko fume na allampi ike karafali garin idan malle buto Allah ike karafali adi diga kanne kine la wasiyan kine ya na Allah subhanahu wa ta'ala ko nabiyillah fi luqman alayhi salam adi lemme kari aw kamana hakla yankan ya lemme ke nasiha atara nga anan kire Allah ya maga filani ka fu Allah amma kan duniya sir ko sir amma duniya dundire adi hakla kalle to ngoni khanya ken jebi gebe yakine lemmo ko Allah subhanahu wa ta'ala yime to kudanga wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alayha ta annan karun kunya mar sallinga ani sabirin da kama Rasulullah alayhi ati Allah subhanahu wa ta'ala to nga hadisi ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والهجارة كي حدد بكروتي هنا حقروتي بكا يمبي كيني أن يوقن يفو كيني حرمارين منيا أجيلو إلا بانوكي سنو كانغا أدكو آياتنا يا قاري تسروبين جيل جمالا غانغا وتي إيكي الله سبحانه وتعالى إذا مكو يكروكو هاجري من شكري باتنا كينك الأنبياء kila harakota ike warni har le muku gollengan ke ti saron ku gollen kita ike warni le muku darajan cegendi ni do saron ku siname kama alla diro muku kino iduna ni inya zinatul hayatud dunya na juna yamalikia ha ona tukana ti yamba nde pege ni alla te do tirinde alla telle saron tirindi le muku yel hari hakkan kile hakku ku hani kalina kenya allampi anda alla ko yewa andi jukundiwa andi warakile kamawa afeti kona to kuger kebe famule kide na gidan cire da tusire da alle me ke gidan dina ko gundi a wor mo kon cire ne kemba ne fere annan kawai yon ki ha sibernya na yon ki ha ko ndi allan tin kama na jukundi da Allah ko yana saren ko yana jukusiren ko Umar bin Khattab Umar bin Abdul Aziz khalifa karagande ati الصلاة من الله والأدب من الآباء السورة كان جنا الله سبحانه وتعالى خا ملهم الجكودي سين واجب تاني صاروا لنا كم إهمال تربية البنين جريمة عادت على الآباء بالنقابات سنسوا أنجري ألم يقول ومن ألم فيني سبتكم أنا الإنجليزي أنجري الإنجليزي كان يكرموا أنتي يكرموا بكي دوكا ما أنغاريني a problem kita ambiranta ko kati kalen ya bitake no khamare muterin kanda no o ge gir kuben ko sata sergebe o durano kandire ke ki sergebe problem petike ade angana daga sergebe ka awuni ni lemun ya merni hadir hankali ko ka ton kinya hasuni lemun la hari ga intelle e kharan nokunya samedin do dimati wala serebe ga mana sinu serebe ga ni khamu di kano ko sila Allah tin ko iya serge mo wisi nyana kenga ka o ku problem ka kite kani ngalengi kenya o mungulo parti fulani ke bella kanga de reifasa kengi society an kenga na le men deberi an na duro to na Allah tin ko e kanu an duro to an di jikundi an gen duro to na ado har maran magullama lalle kenan ti to kankin ka tena ko duna wuyo abaka tele kala nokunya aga erbe nyana kala nokku do men jangum batenga do kala mo kon batenga no anke toro abaka ga tele sanga do men jangum batenga sabere ndo dimanche hakati galari hakati ni gon worni len ke baka ifaro surota nan nya don donc anke na nya mulla alla gel kubo wajibi banka mala gel so sabbe ke beran kama timme anke parti kan no wanna ko kende berni parti filane ka kenya anke kana participer nan ke fukko foya na nyako foya ko fokirira ga société debe hata gono kune hata ko dingirani ko fokebera ga ken deberni na sebetindi kenga yana to ba anke le mekera ga no kukita aga tele fide bagandi jura no kube gen allantinga adina la ga forosina ma ga ko askora ko daga ko sina ma ga ko aji kullu ko sina ma ga ko
kenan kama wajibi na o kan leti kebe surtout serobe ni Allah subhanahu wa ta'ala gi ta'awno kun jemu di masalan America France ou Europe jamanu ou jamanu beni klame jamanu gite anke li jamania anke culture no kun kan tibana an dinandi idina tibana an dambendi tibana donc fule do wajiban ken kama sasa ken an kendo amme tanani benda ken ta'awno klasa ta hakunya nan kifume na hanga ni nyabane na ha durotan ta ko kafume na si sebetindi na ko foyo kirele mun kudanga iraga allan pintuno no kube iraga sagene kasi ko foya iraga dambe de kasi ko foya ko kebe araga ihora on kinya ko fo kebe iragi dambe tunano ko fo kebe iragi tunano kan bire ndaga munu iraga allan pin kanya nano ko ha okuta gono kuninga lenki kyando o manka o su duro to o kanin no angana ke tirindi ngera tinge hajun tikene sere an hajun tikene sere an ke ni kiyeno kube mahara hajuna kiyene sere an ila hawmen ni nyaga hawmen ni sindo hakati la man kube nda dangina haro mena kawa an ke ni wotu an go koroti allan tigange koroti limana ganga kube sere tala gana ci worni batran diga ko nan ke meterna tenga halle me ke ha an ke opportunity be kita afriki na koro allan pinga misiro nguno kusu salli munyana kano haƙna kuntu aya kanya ni lamen nga juwa no ko sai karen kano kuntu ka an kera no kube a te logo rusuro sana ma kunti na nan ken dinan tiban kunte le diga mutana ko ngara kunte le juku dana ko ngara donc pour que an kengir golle be de ber ka kin ko golle kena maga bono golle kena maga nya khafuna an ko ka fa tera nyana lemme ke gan tanki te no ga nyana ninde wajibi aro me jongo nyana dome igatele balokete waje garo menja ngenya na dome hakati igatele khire bagandi be ga masala ake muinga no ko be lemme keranti ya dan ken bata duga hakati fo anyala bi menye donc Allah subhanahu wa ta'ala gen wajibi so nyanken kamade ken wajibin timmande yogani ake na feranya na societe go gemu dan lemme kerana ko fo go gemu lemme kerana ka giran kenga agatelle ado lemu ku gatelle mutana gatelle mengi no ko bolo ke no ko na men no ko ngani hora on no ko ngani dambe no ko ngani toujours ini me wala kili serenya kama iti me wala kili burenkam anke ni fera nyana alle me ke kana buga ki teno ka gatelle kharan no kube atele juku bi agar kenu tanke magarangar kharan no kebe de atele fote le ke kenga haken kontere ranti tele ke ko ya kan manne ya lenki awon ni problem suba o ko fuma problem suba lemu ko ko ni nenga kenya o di ke parta neglige o kuyi men naga duru kibaru dirigel afriki kibaru be daga so ben mena problem be ni giro mena ka wal ma har ta na problem be ni ga hakku ni men dundo mena ka o ko problem na wutu yimman kan kibaru nde tiro no kasimeri en no on ko kibara wutu dina lina munguro limu ko so ne kabaya na munguro society ndewer na kawaya na munguro haro o tege maranga nyeke ya kam be o tege maranga ke mo kwimena Allah ro tagona Allah boki halem mu kubene ku geri kita Allah der ko ko wande ngaji bin di jiku le ka wajibi ndo kam ko halle kanya kam o ko ka wasiki tike tenyen fu mundin to ko sumaka kenya on droto ono ngani nya bani ono muri fonya bani kenya okati kufo ke yillandi ne kamo amida ganan piro parce que amu ni toujours boni ni bana bango ku bergano nga kempe ta suya kenchuro rattrape ne kenchuro surono na deberi ogana o deporo ogana nimisi nan chage ogana o problem ngori na safare munde nan tefu no ya hentere o men dungo mena ka khibaru ko nan tefu fi bane kam noru mundi fo ya bane kenya o kati yizande litin kam inna allaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah subhanahu wa ta'ala haramar mu hagana ni sunu haga ni problem sunu ko Allah tike al hala yillandi abada ma hakku mena gana ha mo ni yillandi hakku mena gali ha e comportement yillandi o ku soni kan ko fo gana nyaduna no ko so ganni nga hadamaro mundo ko tuti bana ko hadamaro mundo ko tuti kapenga hadamaro mundo ko tuti me demandenga hatinya fay kamana mbugo ma fonne
hada mara mun do kwato o ga seber ni le kama halen ti kenya fa kama na bogo ma donc ken bogo o ma o ya ran pa ken problem ya résultat na dani no o ko ko kan o fini beni ga no o ge menya wala na kaso fini beni me ga no anga manya simana ya ndaw na reality na ube ani wala filmunya igati ake gaunya hala waranya hanga na gila ali abugu filmu ngalenga ari ani mukantoronya ari anti ni wala nya tanya na ti so kana kembo kenga arugo o kali ne no konya maremo eske hakati ko mikito kinyo okudanga wona nchime ona reflex wona nchimale litike okudanga mande litike sababu lito okudanga manne safare na kakitene o wana France fa ilinki soni ko le France kamene me sineketa har sa okube ni kiti solution kita na kofota onge na association ni nanketi kapame na nyabale isigira galla twini yilande la garono soni ko le mu abene rwa mo ko kumbene le mu kubeni gare ko le mu beni gare kenta ko lokoya idi makati kuroti ni makamo I hora on kati kuroti ni makamo I juku ken kati kuroti ni makamo har sa kumute ken kita toujours oku sera sudi dura misiri le mani sera sudi dura dura association le man konkara ken pet problem ya on drugoto kumbere ganonga on kefonya vale on a ti hore nyanonga ke association butine sura da tagere kati ken kai wallahi bankanye kenya sera su balera di signala ngena to rin ka kino wala ti similla mu ko koro ni dura mbalera nte ati ko to ban kanga ambalera nte sera su di sigane kai siganya ne ko ko ka siganya ne association bushinu kubera kaga longa ko ka su di siganya ne nafanya ni kenjo ka kangu ni simi se gaba wono nga kula ka bilan tiki kangu ya association to rin meran tiki to ka ke kan ti fatana wajibi ne no kama ko association bushinu su kan te kume ona ke ti gore nyana Uchi kusuka bale raga Kenya ni dura. Onto kwime faide onti le kifainde ono kumela faini Allah di responsabilité garo okusu bale be sukama. Ona ka simena yala ogana daga sige Allah subhanahu wa ta'ala ya wa kumbele. Wakati mane ko wana ti ke kota flane ke tina flane anke ni ke tina hakanya fanti tanke. Anke ni ke sete hanela nyela sawa na yilla le goro ti ko foke. Anke nyangole nyana sabuya na fiyo sigindi sorobe ni gari na anke mpale kula na fanki tai iwu kutenga sorobe ni garo ko akale na komome ne sile na kenda kawa adallu ala alkhair kifa'ilihi sirenchu ani sirasuma atima na titi na société nyilandi peut-être une ketta kenda on yakara mo ko nyamboleni makube ni ga association ni manka ko kunya boleni makube ni ga debu jamanu de ni manka ko kunya boleni mai mena ti halti guma wani a kempere awajibi teno swakama et puis au sura participer serebe alla ga halti ya bagani na halti bagana nare serebe alla ga soroja convaincre ni encourager ni riti ni kufu jama ke parce que jama ni mena ke kuma na haraga tinyilandi na haraga timbujandi an kai me be hagina khrisena nanya ganto khibaru tanan kutu kama nan daga ke fumya feto na tawo tele ke fumya kama ya khalwa tele ko fume objectif ke ga no toujours hada mara mo hagana ke fume ha awu ni how ka fame romure ba ke romure kenya na hasu mure to me hada ke ni romure ke mo gabe awu ni toujours te suri hakuna kallenya donc quel jour hakuna kalle mi khawnya sabuya na tin chaga na tin la retaranga wala kwa fame ya na kuma tu fona ni esa na mbuje serebe alla ga soronya convaincre ne na alla ga tsena lu sorobe na kada na nche fela soro encourager kenya katirenti yilanenga kenya katirenti na resultat kita khabarenga khasira osu kana tawa na atoko soro bona ma na te ku katina golli ya kawajibete awu ni la ku ko to na filelande me serenchu na o filemi na ga wala sirta su kana ni hamenga Allah subhanahu wa ta'ala demande no ko awuni yilla le ngoni société no ko singi ko mo ko so projet gi ko mo ko so projet gi ko to mo ko so o ga no ngande nya bane no mo fo nya bane daga kitere mo ko be no o ya gan to ko khibaru tara ni beni kama khibaru tara ni beni kama no ya gan to ko kama no o mo fo nya bane ka Allah subhanahu wa ta'ala jira so to de kero kama no mo fo nya kenya o na kenya waro o ya gonga
an ni Allah subhanahu wa ta'ala wo de mana o ga fugo munde no ora o kitala African qui sera sur Sony Konga Francia mo be na ngubo Francia mo be o su bala ke fume yonga nyenya bala igana projet sur ta bon projet ke aya khara bakati ka sunte Allah subhanahu wa ta'ala de mande no parce que so hadi ke fume te han Allah dunya de mana Allah na hadi mana tikan tikan hal sintiran timankan sitana ran timankan ha ko be go maka kenya o suna ikhlasu ni ngoro kullahu ta Allah subhanahu wa ta'ala ona tumanti ni ke o ga ni ke yaran kama platin ku binya mo sinye ne na bu ku binya mo sinye ne an wi ke haji gilo nan kinye na kusu sama ne anye ne manen to kono anger golle be nya aw kera golle be take ke kunuha opportunity na Allah tiro sere ci won jaga ngare ageri no so be ni jonga ke Allah subhanahu wa ta'ala di arjanna loyen tababu ari kinye ni ngan jonga kunda na neglige ga na daga nan to an ni an kinyi ma da arjannan kan kite noye an kin kilin ta dukkan ber sadaqatul jariya yani ko sadaqatul jariya ke Allah subhanahu wa ta'ala yi ga abra gem pataman an gana gori banere har si me kan tamma an ke effort ke anya ke ta fenya ni so na de ma se fela wo anya ta kan so an kurajo wal ma gollu be ni ga nyane na nya volunteer ngana gollu kujibera no ko ta Allah subhanahu wa ta'ala an ke ni na Kenya an ga nyanya kina na ti ani kama aljanna mu diken sababu aljanna len sababu nya ka ke ko very oni jamane be Allah bi jadina jamane islamin jamane fe na ketino kukita na keti association kita kullaga Allah pintebeti ni mokabe lemunu be ni ka kamana korana no to kita ni daga yite dina karanga no ngamokabe ira ka jukku karanga no ngamokabe ira ka Allah pike sebeti no ngamokabe tembara jem pata ma Allah subhanahu wa ta'ala an kinga na gode banero kinga an kinga na volunteer a erbane volunteer na ke kabarin da kane sirele haka da gari ni na likande ki take no lemina haka da gari ni na ladina kofi ni ladina ke sebeti ni ken no an kin yin teto na ni ke kalsi be an ni bagali a wutele mana kabare wani men to ta ga mo kenya ne Allah pin fa yake ke sire an da butun tuna Allah pin ganare magare tarde maga mun ni paske halske be Allah ge halban an ganare fan ka kire Allah ta hakin Allah ge halban an ko beta kire kenya ni famiya ado ke ke da Allah ge halban Allah ga yina nenya an ga na participate kin na diberi masike gi sebeti na yilla leliti na soroy goni dinan gardi ima ala soroy goni dinan sebeti ngi ima ken sadaqatul jariya ya haran karapa la barajin kontena ni kama ne kagare ne na libran ta ko na li ifa min cigindi ko ga ne ga mu be ne kita sir so a kingar ni na fakita golle ken ko kadran ta ko igare Allah pisu de beri donc ken investissement ko re hadama en wa fasti mene anda an kaltilo anda ngara ya kaltilo no fi anda kawa kaltilo no ke anga ni a e ko furni fi anda kawa e ko furni ke anga na idro ko fiya kenika ko idur ko to ha onda ko sunya ha ona nyata Allah subhanahu wa ta'ala paske ma kana lillahi yabqa kubi gana nyata Allah subhanahu wa ta'ala ken an to ko ken an dumen ken la fanan kimino o iduna aya la fanan kimino lahara sere go rawtina a ngere mun no ko ma lemen tinke ma ko alhamdulillah la lilla mun de ban ni sondi ken ko titewo association ke di golle nya ndeke ko alhamdulillah ngere mo ko alle mu ko andu ka lenki de ko nya isusura ma ne kene melle mu ko ben ko kagar ni ken kitala sere so antimulla asir so fo su ga bakanga Allah to har ga nya anti sunar tamunde nya antimulla ka an ko bakadina donc har ala fanke ma ala faga ni na ngadenki tassimme ko tay do am do ko go rawna fanki ta baraka arawa am bu fo yugo dina gardina no awara wa am bu an ko di yugo jukun ko tinara oso kawa simmene tike oso kawa simmene ka na munguro fitara ni benya kungano parce que hada mare mero mure kenya ko ten ko be go kenya ni ta Allah subhanahu wa ta'ala keni wasila keni killa furaga o arjo kenya ni aljanna mare mo o ga juma dun ka kabare suya anya haranya yawo anya golle yawo anya lasiyawo
fuga daga kisu so na har mara lamma Allah ga breke laga rona an wuyi lega rona an ki na hakle laga ta kuno Kenya lemunu kube ngama lemunu bene kunga ko fon an ki ni ya kan ga alhamdulillah lemunu ku fai indi Allah ko yandi dinan ko ya ile ki ma ikuni men nam puso dina tinke ene an mi nan na soguro an kan kale an ga nan ya Allah batenya na hakle mutagon Allah banno ki suno tanga oga mikiti kapame ya na société ke debere na menjan shiru prepare oro monda na menjan shiru prepare o kismerunda na menjan shiru prepare o wa hanindanga ona tunanti o wi ngana kinye na kuso na buri ngana nyoma kama kuso ka hanga na nyoma kama kuso hakle tare kire kenya ga kesu su kapame na nyatu menga ke internet kenge antene melati tumana haran kenan nan yi fatimi an wuni an kin fatimi ti jotinya an kin fatimi ti hannenya an fatimi ti le ya Allah kan nufi ta no tawo ko mo ger ko diga mo ko Umar bin Abdul Aziz ati te veri suro e kengi Allah subhanahu wa ta'ala ko me ono parti ngere kem parti geni afana kan no kalle on gana drogo to kengo mi dugu ta me xempe kengade on drogo ta ha on participer société ndeberndo on durota ona nya gondoma ko fon kanu ko ora ga deberin de nyen ora ga yillan de nyana lemu kura ko kuimeni wala o ga nyana exemplaire lemu kuimen na granta ko national kato kuimeni chekara o nya ngolunga to o kuimen nan kefume o nya bane to kuimen nan kefume ta Allah subhanahu wa ta'ala lemu ngala kengori kembre kenna exemplaire sira lemu ko hadawa na nke dina mutuna ke hora o mutuna ke haramara mawot ka obala digala su ko lemu kula madama ikume ya ko ko na to komisoni ko ya ko dina bonya Allah ti yano granta o juku sira ko yana ko granta o me khelo yana ko granta o lemen ne ya ko hakumbe ni ngo faren hakumbe ni generation be diga jerme ni na sinan hakumbe ni nya ba hakumbe ni ko kapane na hanga ni nya bane na golnya na haki tunki ne esko wala fosu ko kullum re warna mu wa an ko ni warna kun ya ran titina an ga kamana ku ko to fe me ina wotu na ti an kan yin za kamana ku ko an mi limala gan ko te la ba kan la limala gan ko te kata mi ta ko ni kira ni hawa wala an yan golle ya tina ko ki mi duru ya ko ku mi duru na ka o mi ke exemplaire sira ko ni le mo donc le mo ko obligé na ke ça igate le tella ke ina ga sira tan mundu ina daga min da wuta nan mundu an ga da sira su fa bone su ga ko fo kuno ko le munu be ne gatina yu feinya yu drogo nyauto yu alcool nyamene wal iga goli burete khabila su de berni awunu ni a majorité idi wutu men jawo nyama sorota na lanji kharange me manne litikenga ku yimeli be ni ga me kama adana na to ku soni ka duru me kama no o kusuni dina gumo suni juku gumo manya no kuime gi keri ko ri société ki deberni o mu ko ha ngere kalen deber kanno angena kalle kanno igana bugi gana ni sella ne kunya na kawa juku ko renforcer ne mewa na juku ko sala ko to ne mewa na itala chebeti ne mewa ka o kudem kende beri o kuime ni falla ko into ngume o kuime timula o do mun mena lome parce que kenchu o soni kan ko songa saga o kuime ngume o mu le mun na ngoro me lemu ko obligé de ga kara no ko ga fo ko lemu tan do soro tan be nyino wa itele kunya nya menja ngwe igana ga kunya menja ga bur kuturo ko simma bur mun kuturo ko hal singa mundi ni kile mchuya ina kuturo ko mbatanga tembe indari ke kalo tretara be ga metu ni me rondi ni kunya kem pala ga ina tikengi fe ini kunju kuli bakamile bono no ku ben go so te tenga lenki deja ngu kafuko iga mekerne kafuko iri kitamene parce que une société kita une kofa kita imeni duru laka juku sire kero no mema idaka juku buru ko boro ni ko idaka ku to falle daga utu no ko tana dinali mara mogar ko no har sa ne fe on chage kato imene on chage kati Allah subhanahu wa ta'ala ona duawu ke fuduma kana dude mati duawu kembe ono no ko Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala
seranga golle sunya nya ke ran kama ngama nya ke Allah subhanahu wa ta'ala na sunan tanti na fakite nya ke ran kama ti na fakite laha donc an ga ne kube kanya na ti Allah an ga godi bane be bagandi ni kenga an ga droton ta go be nyala kenga la nuridu minkum jazaan wala shukura maka taguna sere mama ndi dugu maka taguna sere be nawarin de dugu maka taguna ti ntani khasi gibe bagandi kyan ntani fin kama أنت نية الله سبحانه وتعالى أنت لها قلب لا يرفعين لكن دروغتنا تعرف تلي كانوا على رسولنا مقول دوكوسون دروغتو أنو تنكو فمي ولا يلا اللي تلمقبونا إلا اللي تكونوا كم يكون في أفر قبيلا شوية كنا نيا الله سبحانه وتعالى ودي من يلا اللي ورو كنا نيا كم ينا سرقة الجارية وكسرقة أو ينا توبيا ها sonika o kebe ogano ko kengire aslu yele dinana ado fora ko juku sirawo Allah subhanahu wa ta'ala wodi manana kenchebe tindi ko fokya sini be kun kuma tenan bono illa de lawo Allah sallallahu alaihi wa sallam garni makka ko tabe kafirin ni banan no ha duru ko to fonne ma yilla ne ngarini kun shugarin ya islame mallenki dina aslu ngawti ko nyama mane o ku haragan tinya na sawabu yana yilla lilliki o ga tawo ko ni dade mana ko ragan tira sabula de folamanu ku bel kungero kita onan chile na rafashi kati abici go maka bugo parce que har kan ya bugo de ben dem ko wono adi kono ku menana ngoro ko lawo to tay kata Allah subhanahu wa ta'ala yin ke fume ti Allah ta fe kenya ko den har ma hage ke fume ti Allah duna dun kan na taranta habakalo platin pi kelanta habakame me yaga la kafaye kella habakan donc on a ci ke fini kusunya Allah subhanahu wa ta'ala kenya sawabiya o be ni mana be dunya ka kama Allah subhanahu wa ta'ala o de mana kenya de dina wala ken cebe timbi awu ku ni haklen ka ta wonde aw mare mu tera so Allah ge sigira ka khalifa anga fulane ni inda andi duro ko kenga man kana fi hajati akhihi kana lahu fi hajatihi tera suba da hamira fi wanga tera suba da joti fi wanga ser suba da amur kun fanye ke an ha an gananya an mislame ne ko ko pelo gonga an kella ga sigira ga gonya Allah ga de mande gonya an kinga na sigiti kenan Allah subhanahu wa ta'ala au sikan kenan ne an ke Allah subhanahu wa ta'ala har mare min de mana mare manga ma kanin de mana keni de mandenya society serbane na tide no so ka de bar donc ona kende ber Allah ono nganne nya arjana mundi ninga ono nganne nya nan ti ser suga da mu kenya na ti Allah mu participer na kinga bana de mande nya ke beji ti Allah mun Allah maka kin duro to ne kin nuru ko la wonta abunanga ana kesi nyina Allah hamira fin ko Allah subhanahu wa ta'ala dige bera sallallahu alaihi wa sallam ken hadisa sere an goli sire gonyana akin mira Allah subhanahu wa ta'ala na kwanga andinya ando Allah na hanya Allah dunyo muni len tawabu hambe fitana be ganga nanya nyanga kenga tun kanya ne au kilpino na nya keta ko te wan kamanyo ko yaw lempi ko te wango ma an na bulin pi ko te gollin pi ko te kaitin pi ko te kenga an ken meran fo sunya na Allah ma Allah ka tanya donc an ken la ku be nyala islameni nda Allah ka ku be nyala ku fonna nga demandenga an ken na kende berti Allah donc an ken mera kan ko sono dunanga Allah nan kade bala kende be wala ga Allah ga lokke man o ge mun saba keni hakra yan kandila manu o ganya mulana kimpo medanga inshallah donc o diga men kino o mare ni bonga Allah ga no dema har sa Allah fin kusunya Allah subhanahu wa ta'ala sawu e jatinga na bereke ro habaru kusenno sukke fundi ma jannatul firdaus malmatonati Allah ta'ala ga noran jidi tuwago Allah ta'ala ga noran jidi tuwago awangara kubenu ko Allah subhanahu wa ta'ala ga na onya go golnya ngana tiya o ga golnya ngana tiya Allah ta'ala ga no sawa gam de ga golli tiya awa kemre ga adinu khasro malmatum mugo aishatu sarambunu aga grina hibe ko noran ngani hibe gani kape kemre ga hibe gani kape na hobe ga kapendi kembre na koyi hibe gani education no kon kai tengani awatni tarbiya lemne mare kara ka hon churen kara linki ka ho ar kumbane ka ho kembre ngona tunan timal matoke ara kanki yake su na wala rangani kembre na koyi nan ti soninke angana ti soninke anti islami angana ti soninke anti marana angana ti soninke anti sobin tahu kembre nga adiga mo rangani kesuri
ara koy kharin nanti sibe gani association nga ono okitun kinime ono nyabane barni sonin konti nanti yelum ngana kawmameni diga bin konore khatam palle yermbare ke nanati campagnata ko mu kube nati kitin drombane aranta gain kacem bagani ni geden nogondi kembe nga akhino sibe gani sonin karak kahonga europe nya ko tenya kan kamma wajibi nyano kamma ona mekka hume wajibi nyano kamma ono soyin ka o ketanga ono tina ketanga kembe nga lemun kube no hunti wono kube no ga pogono ondi wajibi nyana al qiyamah ko Allah subhanahu wa ta'ala agotrin dinia o hunti hono ku kembe nga Allah ta'ala no trindia o mal masunda kolora nan igoro ya khare kunga nakahiyani diden na bagari ina qabla dabat ina hunti hono to ina kanti gindi ina debenti gindi yo gella gane yo ku hunti honuncu yelo sarno ngara dinan kino ku mo ombe o kuro mulli ni na ken dinaw to kuma hakammo dum tellenya krentin dinan nunya ka jamandano ngaba ma kulli ni ya ko ku be ganya dolo minnan ndo hoyno ma irin no gondi ba kembre ngona tikeni lebu ni islami daga non ta Allah ta'ala ina gana kiga islami sukitana agaba ampu amburju sukitana ya kembre nga akheno kibe gani association culturelle santé du monde doken sababun daga ni na koy nanti Europe yere ibe gani soni kallem min yanga daga kasuwar linki afaka yani Muhammadu Musa Demba Kiyani lomuno igrina daga kara Afrique pour que kesu ni dema dinan tangado lomuno li khari daga tima kembre nga sabaziran tima ina ro kiluni ina ro iruni da sikro batman murero igari koy bana ko li comportement changer ila Europe ila mutu na rodi idina boni maga yo boni maga kembre nga akhinu bire na ko to kenda ngani bire ke ana ko to kenda ngai yo kembre nga malmatu ona tanda ngani o ga mullana likata nga keri hibe gani Europe aro Amerique aro sorinkelle menga jamane shi mani gango na makatiya nanti sorinkenga nokosu mani wasiyana makatiya Allah bismillah alhamdulillah como marani gongir como kobe na ce habe zalo na ken kinyandi o su na utun ke me ana na kawara soni ken na induna la kusuya kenya afana on ken Allah subhanahu wa ta'ala on ken Allah komi ageri fare ke me nyamare ti hube beri Allah kan ne ken na ro okuyi me branta o ken munya sabu na yille londi okuyi me nyangoluma au nyana sabu ya o simmene Allah geri khalifa foni de nikiya kullu rasulun mobe illa nyalla ganyana ko ko amobe oku fama ni do pisma ni geri dina kebe do Allah mtikero hora o kebe kino kuya ken so kali kebe geri ikungeri inyangole nya ke igigolinya na efornya na kenchere kino kuma o ku hanya nya sababu ya ukala da kenkin ni generation tana amko o kuna maganya sababu ya singa campaign o kuna suwe ke kila ka campaign parce que fini fonne comme ndor ko diga men no ma ko peut-être nkira o fin lenki nke o kama ni le mo kalan ke mduroto no anke mduroto lan kan o ka titra mduroto ni kan no xawma asigana ti fin pata manyan kenga toujours kul qarani mo kita ko qarani fotana kita fubera go o demana na sebeti ndenya kenya harsa on kefume onya bani harsa on kefume onna o drogoto ku kefume kera suga da su effort nyana tikara ake open ay fora sudi in niveau nyan asudi platinum kallan tisiki ko pon platinum ko pon kara tisiki kan platinum kanga ni gollen deveri association ko ben ngalo kunde ni gollen deveri awuni ni bote awro gollen ko association kanga ni gollen deveri parti o soit de mi kifume na nya bana na figoro go deveri na bazi ne go ta ko illa ne la ga o ko pon aduna no ko fe o ga no ko sia awuni toujours ni kutati timene sorota na leni na li okure mo ala ga no kisho tanga ni ijuku ni haklan kaleli ya paso ku me padi tawo donc khire khane be kin kema kan ngon khane be kin kema na kinso ni ken kuya allan kane kin dangi en palle on dugo to on ya bani on kefume at hada wala ma hada na kefuma na haraga
yilla delitini hagana kifume ani haraga fi woronde berni khasero suwa hage mi kifume sero sudi duranya sero subana dan signal anke ko ne kata ambane effort ga hakanya de berni me allanti yilla de ritini sote den no o Allah subhanahu wa ta'ala nyaga na hatta Allah ga hakle sire kini serentuya lemu ko ben go ma Allah ga na berekeri odi suya Allah ga odi su de man odi su sire ki dina ke kama Allah gari amana kebe khalifa ko kube ni kino oya ni ke yaran kama Allah ga na iutu ni sembe na ken kino oyi no nya sora so ni ga duro so na du kisi baka yimbenga na i bugu fonya kana ko kisi baka yimbe ke amako gobe ni gano Allah subhanahu wa ta'ala gire mo kanda na ni kefiya ni idaraja ni mutu ni kefi sara no Allah ga na onyo kuma Allah nta bonon din ko Allah ga na berekero soni ko wana kila la kusa amin huma almatonati du'a nonati amin ando ko diga mo ha orham na ko nanti serebani marande kempeti marande paskanga na hay har barage ke no gondi na koy debe mu man fani kahinin na lemine mara kan no gondi kan chuan kahinin na lemine mara yo kembe ngo gari jamanu kubeno illenki ora ngari e hakka kahinin na lemunu kumara me kumara ndi mo onku ora ngari igonu iroku dinallan tamut kempa lekha ini beddeke sibe gani telunga ari ko linkanu kembe erika sobe gimaga ina kenya roni iramu ngamba kembe ora tunanti o kun islami ni o kun dambe gumuni ono islama o kono dinaka wala fofo kane akhanqa wa kundunya ana fofo kane o maka kembe ngo osu o gano kitunka o mami soni ko ga faranci lenki sino mani me o ko atandu menci atan karaganci nan kamma Allah galla gare o ga tan karaganci nan kamma o kara ngari sura kullenki an daga faranci na kusura na kunfiya misidin na ya kharallare sebe gani pakistani no o ya ganye lenki me soni ko nyanda kuncha mayre na indian chama na sinon chama me lenki kundi kitunki me na hoko tabad me soni ko lenki o kapam balago o hay kenya no gondo ga maka imami wajibi ne o kama aghibo akhiyare an na kemugo an yi mena ta wannan dutirndi nan tin kira mani dabari ka ho kira ngani soni karak ka ho Allah ran taga nan bagandi qabila no gondi yelo an ken bileli ni kundunye ba nalli dunari nan daga kundunga ba an ka katina mani dabari ka ho ngana habagandi nanga paskanga mo nan ta samare min ciginte na hanyani an ga mo nan ta samare min mesiginte na hanyani Allah ta'ala gara haqqle kiranga alkhiyama ko tanan juzene tan paqleke haqqle kan ta kube ni kabarin ta kun kammo la gara haqqle kibe dan kin nan fasan ta utta ko on kutuma alkhiyama ko talla wan tirndi silami kharana bilene nyaka makka mo misire kan tam makano gombe o su kharatu fara alayhi salatu wassalam aga grimma ka garin madina he hana daga jabbe na dabari kenni misidani kan misidan ya taga na ko islami no kana qadina kana qabatirana islami daga no kusu annan kawan pamillu anna daga ya fitabi anna batiran kita angara yesene an lambati nga mo gombe yo kembere nga akhinu wagati ke akinye yo insha Allah wa malmatu wa mun duna maka Allah ta'ala dan nakinya tahanani agantanya talagare oraro ke kappe kunduna tawo na suni kala suma sama dome ler moma wa mun duna Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah ta'ala dan nakime wujine koy oraga tawo na bolleke da bari tuwaku ke wa mun duna Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah ta'ala dan nura tallan jidi tuwaku in man tadum be no ga ni no yatrin kanda no no golnya ngano وأنا أقول له دبر وأنا من الله سبحانه وتعالى مع الله تعالى كان نور سوا كمد. إذا كان أتودم به لو تقول لي أي من كي نندك ولا موكو بنوكا دكامون أو كوين دكا كتبانا بسوي. إذا كان تريكان دارو ما سونكال من القصو نكوين ننتورو جدا نقرأ أرو خرم قرأ كأنني أسيت سرامبولو نبغو جدا ما كقرأ قال لك الله سبحانه وتعالى قرأ أتعود جنجرا لكن قم دي أمريكا
ko be suga mutum ko be so ni kellemme ko ga trene dona ga citenga ko ga mulana bire o halalenga wa mun Allah subhanahu wa ta'ala ma Allah ta'ala ga nawar jaga sirin kini ko islamin lemmenci so ni kellemme ngan ko su ko te ga hebe kam Allah ta'ala ga na ko te ngirndi bakkan kamma ko kara hulu Allah ta'ala ga nyam pimaga wotun tobe nunu gono gonda Allah ta'ala ga na saha kiniya san ton ko Allah ta'ala ga na sa kallan dumandi awa kemre ngamal matu digalla gare be samma kata inson tren kandano yo kemre nga aro hibe gani association culturelle solidarité mon winde be samma kata kawke aro kawke go jangananchu aro hangi gamno arjon katube kamma kegen arjodda be marena arjon kana da tahoti dinan chakande arjon kana da tahoti soni kala daga kare kemre nga hangi be giya kenna dina توارد النقوش نلتي كبار بجمعة أن بسم الله ننتي أرجونكاتنا أرجونكاني دينا أرجونكاني سولينكين أرجونكاني ما ندي جامنا مرمني علينا أنا نكون جامو من ما تكملنا وأنا إنسان تغير بسكي وقتك إن شاء الله. الحمد لله كين خيرنا ودي جامنا بقوم أنا تغني كاتسورو بنيجا أسوسياسيون كيمان كاو sorobeni ka rajon ka kenyen kawo na daga suwa kinga kamala gurinya ti eforunga ti hakulan kallenga segara kenwa oba nyagali na kalle ko kenga kenya alla ganna igollu kuraga beri kene tibare alla imani ko moy gol subande ni wara dina ni man kawo alla imani ko moy gol subande ni nya jillande changement sama ko donc serebe alla gana ken kumpla to khalifanga sereba alla kana ken golle khalifanga adi ti koro kinanga adi opportunity kora kinankenga anke nya dinya ka sama tagon gani kenga anke dinya sawiya anga mulla yilla ningari ni ko yilla ningari haramare mon buran tawo anna tunanti an pa sefa ngollenga beri Allah subhanahu wa ta'ala adi sefa rukume kai kenya na le soe allampi jukutire tolowata ko kella ka sebetini ni ke ya an kam mama ko be donc c'est le soin kinga nan ni lo wori alla gran ken kanda nan ken ngara ken killen kam an ken an duor ken no an duor ken gollen no anna ka Allah subhanahu wa ta'ala kiga na ken kam anna ka duro to kana dua alla ga ni harfa an jidi alla ga ni fa foka fam pan kan na foka falli mana ganka ko alla ga continue ne ken ka bare no ko be alla ga na ande ma ha tisebere parce que si man ka o toujours man ka o ar créer ngana ni alla tinga akhirare amino au setane na kor har mare men na purindi anga Allah tinyana mo gobe ante di courage kita na deberi a kontankenga peut-être ara wono seretanai ira arin diga mutana ko mankenanga anke ni mangi man ka ko ya an tampi diga min ko nganda serene ka ande na benna ante courage ndi har sala kana tebere kini oda hasuya har ga kontine na sibare kamo gobe har ga sibare ke deberni ma oromo rengen ke Allah subhanahu wa ta'ala gani ken tebeti ni ora ngam ko be kay faru golle nyani toujours on do Allah gani oda hasu de mano tebeti ni ken kamala ni le tebere en khalifa la oya seranga na jura no kam birem pofo suya awon lanti seren su on kita ko kay faru ko be Allah subhanahu wa ta'ala gani kunni le khayma ko be ini ke seren su on kita sore gon tilanga nambaran to nyan sore gon tilanga garanto nyan sore gon tilanga ida kamana dina kebira Allah ti kebe ko nene lon ta ko nyani ata subhanu nyani diga soron deberiti diga kali dike kesu ko nida donc c'est le soin la te anga antanga la fe faru ku nyango lemba tenga anna ko perene anna pinchi mugo anna seberiti Allah an ke ni kamana nyati Allah anna seberiti Allah toujours anna demati duwa har sa ku ko ne wona kalin tani toujours soro daga kitere ko ko no tuna no ko so iga simene ci har mare mo bidan ta ko no sino no mo ko alla ganna hakum me ni ko woni so ko fo gara tuna no ko so alla ganna famille katini so ku to kai seren so anti famu ni jomi eta ngal awun ni hakum me ni ga tike jomo jopal hakati be sergebe manjire ci waren famu na kene ko alhamdulillah toujours ko serani famu tele har sa kuna dumo ki ikhlas wala net Allah subhanahu wa ta'ala la yile bidde mana sebere mana ko ta tike no nga Allah subhanahu wa ta'ala bi nan de mana tuna no ko inshallah inshallah rabbul alamin inshallah
كم رغوناتي سرامبونو أو إن شاء الله واشكيره ونتي إنسان قلنا ندغني وقت كني ومن الله سبحانه وتعالى الله تعالى كان فكنيا قوي سوى غري كم رغوناتي ما المكنا غني أي مسرامبونو النور يرو براجع الله تعالى كان نور جدي ويرو صح بتيه كما وقا بتوبنا خدبرنا الله تعالى كان يرجع أو إنسان قلنا نواتنا خلنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Omaran tirin kandano yigoro yagare lemino girse na kunya na mama nanti khawa kay gay mi ara jungan kamma kenya kana radio dambenga international jombo marina arino kisem ya rabbi etun kanyego oni soni ngara beranga berake be jumanga na kirana utu 20h ngana ngara 21h nga lenki khalle exceptionnel la jepe 21h ngana ngara 22h nga leringa timme ya rabbi adanta sababu asaso ki trade soni ke dimono na kuina nguto khramo gore ado khirse gore kenya gana seri malle ko ita nan daga warawa hoga ka hoke no gonde wala khirsu ngode su komanten kunyi ona daga majumat musawir na surun kay kubenu honnan kay kubenu go siginte ngade wuro kiye odi kunyi mamanu benu ga wala su komanten kunya khramo go no khramo ya garu hoga ni sonin kelle menya nga duna gumbongo ngati kimbakando ken khenna saheli ado bambogo na kunyi denga na sanka ta su komanten nan ta khaturu na khaymen na manchana nyadi radio dambe jombo marena Tamulla harino kizun ya rabbi aga goirane akurumba anda kasonde anga kenkinne karajanta hore antamulla harino kizun ya rabbi enjugul radio dambe international baranga timme wakati ngatimme khar serbe no gay dome esujo khore ken gondi sende ni tagin no gondi kenya gani jimme kebe haruna kebe muhammad drame muhammad touré tapa fofana janaba kamara hanta haidara alhaji haidara waduanga jamakera imbengoro yokane asasio ki trade soni ke dimmo na to gondi kenya gana cheikh be agi suguna ade vitenga adu kunya ni do melenge pagasimbe ola karunga kurungume gudu yokane aino kizim ya rabbi la garakoda woyo woyin pagasimbe ola karunga kurungume gudu yokane aino kizim marna banginga giden kamma serbe no tukante ngonyo gilli ke wakati ga kamana kini duna gombo ngona tsuga kamana to atringana kenya gani wali jatu kamara mohammed traore daud traore mohammed jawara khadu kunyu do me gilera ma jombo ko marena to kullagano kadurenda na formation na muru kera jinga khore kamma gilera ma marna tagen ngondi hanna numero nganna kongo kenya gani 2158 9604 khawtringana marna fréquence nga kenya gani 92.6 fm gille gollum ogin alla pa sur internet www.radiodambemarena.com ya rabbi gannano Zino Flesh radio dambe marina jombo khawtrin kana ken khakama 24 heures sur 24 heures ako kamma arina nyangodan ya na formation muru radio gore ke kama France tare no ni numéro nyani 21 0753 03 98 09 kana France indicatif kana ray ay gane 00337 53 03 98 09 gilere ma sende ni tare no ndi studio gore ke astalente ngano ngani are magura ona jura are na nyangodan na ko yata nanti wati mpalida kane kenta kontene wati na gani nyang kontene wati ngatimme kenya gani sonin karabaranga khayme na manchanen kam ma khaymar jun kan kam ma kenya gani arjo dambe nga international maganya oni gole bane sutonga serbe agi suguna ada abiyo ngutaga yang kan ko be lenkitan ni kenya gani ameriki jamane no nga ada yang ko mal matunga kenya gani asetu sarambono aga bakora ngani tigiri ma ga kura lengala da tawu dingra nga daga mundi ameriki tagen no gondi wana kunyona mama okay ya rabbi esallero ko be no ga demande nyana arjo nga ke kam wati nda men ci komantende woda ga kunyo da khama ma wonati gollum musalla gane nyana woda ga su komantende ngani tiar janaro ngani yar sarat jare nga woda ga su komantende ngani banda allah dun kabare tubura serbe gana mulana kere dun ka khorana de makiba ken dinanga numéro pay gelere ma marna tagen no gondi 021 00223 2158 96 04 serbe gana mulana de man de beri kere dun ka khorana won gelanga na marna gon katu anga numéro kanga kitana kenya gani 00223 2158 96 04
amaganya kasalni furenga France ta gen no ni serbe gana mulana kar junka khore anna dema dina ngar junka anna sra jare anna kini kenya gani 0753039809 baranga timme wati ngatimme wala junubunga walla nyaga nan laga na jumare ko no rasu komante ngo kira juma kibir lengi kibigani sini be gano juno hindi tampile akhasu ka bundi lengi ge ma tampile ndo karagonga juma nga o ken no gondi 22h nga ken ken ma France ta gan no gondi ke watiya na ili kopa me benda Eredivision nga wa kemiso kam ma kenya gan dimasi nga na kira inshallah taala na auto France bangi nga kenya gan 4h nga la dungen no gondi xaway misu ke xawatir gan ande ferenga moti yaare do se fe sumi baranki nyendo baranti mem palle fofon to gade ketana gullunga na garabeli rakhna ko ne sogonde inshallah taala ona taala ganna jumare ko no hasu ko mantinga la jahay daraji mekke be garu ko nyu dome nan ko tappa fofona janaba kamara fanta haydara na nabachili garu ko sunyu dome es jokor ke no gondi kenya gane france ta no gondi watin hasu ko mantinga ngani urundo khairi pay wati ndo khairi ke ndo khairi alla ganna ken keno da hasu ko mantinga watin hasu ko mantinga ngani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh lagarunga harino kizin Ya Rabbi, farin da jabe kitabundi mila nasu awarini sumum patabane sigen kota harino kizin Ya Rabbi, sigen kota tagen tano sakati sakke kamakanya noro gumesu kisinoyai harino kizin Ya Rabbi, sigen kota tagen tano sakati sakke kamakanya noro gumesu kisinoyai harino kizin Ya Rabbi, noro murano kamakanya noro ndogare antagemme imbendoji intagemme harino kizin Ya Rabbi, noro murano kamakanya noro ndogare intagemme imbendoji intagemme harino kizin Ya Rabbi, isadari kanga ada golinya kamu sikisine ada golinya ke golli gore amaradi harino kizin Ya Rabbi, isadari kanga ada golinya kamu sikisine ada golinya ke golli gore amaradi harino kizin Ya Rabbi, Pule sadake po nuhadanga litantange muri filofille yakatakasiko iburunni harino kizin Ya Rabbi, Ibuli sadake po nuhadanga